চাই আছে সচ দ্য ৰিয়েলিটি ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিস্মিতা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বকৰি ঈদলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু ঈদৰ পূৰ্বে এতিয়া এছঅ'পি জাৰি কৰা হৈছে। এছঅ'পি মানি পালন কৰিব লাগিব ঈদ, আৰু যোনে এছঅ'পি অমান্য কৰিব তেওঁলোকৰ কিন্তু বিপদ নিশ্চিত হ'ব। এছঅ'পিত কঠোৰ নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে, চৰকাৰে কঠোৰ নিয়ম জাৰি কৰিছে। এছঅ'পি মানিবই লাগিব, অন্যথা কিন্তু বিপদ নিশ্চিত হ'ব। কি নিয়ম আছে এছঅ'পিত এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে। বকৰি ঈদলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে। ঈদৰ কুৰবানীক লৈ জাৰি কৰা হৈছে কঠোৰ এছঅ'পি জাৰি কৰা হৈছে। এছঅ'পিত আছে কঠোৰ নিয়ম বলবৎ কৰা হৈছে। এছঅ'পিত আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, গৰু উটকে ধৰি বিভিন্ন জন্তুৰ কুৰবানী নিষিদ্ধ। বকৰি ঈদত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে, ৰাজহুৱা স্থানত দিব নোৱাৰিব কুৰবানী। আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক সবিশেষ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কঠোৰ এছঅ'পি জাৰি কৰিলে দিল্লী চৰকাৰে এতিয়া ঈদক লৈ কঠোৰ এছঅ'পি জাৰি কৰিছে। এছঅ'পি মানিহে পালন কৰিব পাৰিব বকৰি ঈদ, আৰু যোনে এছঅ'পি নামানে বা অমান্য কৰে তেওঁলোকৰ কিন্তু বিপদ নিশ্চিত। ঈদৰ কুৰবানীক লৈ এতিয়া জাৰি কৰা হৈছে কঠোৰ এছঅ'পি। গৰু উটকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া জন্তুৰ কুৰবানী দিব নোৱাৰিব। কুৰবানী দিয়াক লৈ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে। ৰাজহুৱা স্থানত দিব নোৱাৰিব কুৰবানী, এই কঠোৰ এছঅ'পি জাৰি কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে। এছঅ'পিত কঠোৰ নিয়ম আছে, গৰু উটকে ধৰি বিভিন্ন জন্তুৰ কুৰবানী নিষিদ্ধ বকৰি ঈদত। আমি প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক সবিশেষ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ, যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে বাকী আছে, তাৰ পাছতেই মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ বকৰি ঈদ পালন কৰিব। আৰু ঈদৰ পূৰ্বে কিন্তু এতিয়া জাৰি কৰা হৈছে কঠোৰ এছঅ'পি জাৰি কৰা হৈছে। আৰু এয়া হ'ল গৰু উটকে ধৰি বিভিন্ন জন্তুৰ কুৰবানী দিব নোৱাৰিব, ৰাজহুৱা স্থানত কুৰবানী দিব নোৱাৰিব। আমি প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, এই যি কঠোৰ এছঅ'পি, এই কঠোৰ এছঅ'পি এতিয়া জাৰি কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে। জাৰি কৰিছে এছঅ'পি মানিব লাগিব, এছঅ'পি মানিহে তেওঁলোকে ঈদ পালন কৰিব পাৰিব। আমি প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, কুৰবানী সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছে এতিয়া দিল্লী চৰকাৰে। সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছে, ৰাজহুৱা স্থানতেই হওক বা ৰাজপথতেই হওক কোনো ধৰণৰ কুৰবানী দিব নোৱাৰিব। ডাঙৰ খবৰ। আৰু কেৱল অনুমোদিত স্থানতহে, যদি দিয়ে অনুমোদিত স্থানতহে কিন্তু কুৰবানী দিব পাৰিব। আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, দিল্লী চৰকাৰে এতিয়া কুৰবানীক লৈ জাৰি কৰিছে এছঅ'পি। এটা ডাঙৰ খবৰ, প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমি সবিশেষ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইদৰে আচলতে এছঅ'পি জাৰি কৰা হৈছে। এছঅ'পি মানিব লাগিব, এছঅ'পি মানিহে কিন্তু ঈদ পালন কৰিব পাৰিব। দিল্লী চৰকাৰে কঠোৰ এছঅ'পি জাৰি কৰিছে। আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, আমি পোনে পোনে মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। नमस्कार। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है, और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है, और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, यह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए, और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से, वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। आने वाला ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार आप सबके लिए बहुत शुभ हो। बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए
दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, ये भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से, वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। आने वाला ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार आप सबके लिए बहुत शुभ हो, बहुत बहुत बधाई। উত্তৰ পূবৰ আগশাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতীক্ষা গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনছ 2026 বৰ্ষৰ বাবে আৰম্ভ হ'ল নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। বি ফাৰ্ম, ডি ফাৰ্ম, BSc নাৰ্ছিং, BMRIT, BMLT, GNM, BPT পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে মুকলি নামভৰ্তি। 17 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিনামূলীয়া CEE কোচিং। আজিয়ে যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 97063216768 9181022366 আৰু 9181022377